салом бинандаи азиз, барномаи бомаззаи лаззат аст рӯи экранҳои шумо ва имрӯз дар барномаи мо меҳмон ҳастанд продюсер ва ҳунарманди ҷавони эстрадаи тоҷик Зафар Абдуалимов. хуб, Зафарҷон, сараввал шуморо ба барномаи хеш хуш омадед мегӯем. Саломат бошед. Салом алейкум ба ҳамаи тамошобинон ва ба шумо. саломат бошед, хуш омадан. хуб, Зафарҷон, чун барномаи мо барномаи лазиз аст, медонед ки бояд хӯрок омода кунем. чӣ хӯрок омода мекунем? хуб, мо акнун ки дар Тоҷикистон зиёд дӯст медорем ҳар хӯроке бошад гӯшт дошта бошад. манам ҳамчун як нафари гӯштдӯстдор, бале, албатта ки гӯшт мезербонем, картошка мезербонем, инҷо сабзавотҳо ҳастанд ки мо якҷоя омехта мекунем ва номи ин хӯрокро имрӯз мемонем. анамуна номша пурсидани будам. номашро имрӯз мегӯем. якҷоя. хуб, биёед набошам хӯрокро шурӯъ мекунем. дар рафти барнома мебинем ки чиҳо дар дохили дег меравад. баъдан аз ҳамон дида ба ӯ ном мемонем. хуб, бошад. хуб, барои ин хӯрок ба мо чӣ лозим меояд? хуб, албатта ки гӯшт ин аввалин дараҷа аст, баъд картошка. ин дар деги алоҳида зербонда мешавад. баъд аз он кадуча, боимҷон, булғорӣ ва помидор. пиёз фикр мекунам барои хӯриш бошад. шояд барои хӯриш бошад. ман рости пиёзро на он қадар дӯст медорам, меписандам ва реза карданашам ба гардан намегирам. агар ки реза кунед хӯриш мекунед. вале барномаи мо як шарт дорад, Зафарҷон. мо эҳтиром карда реза кардани пиёзро бар дӯши меҳмон мегузорем. ман ду баробар зиёд эҳтиром мекунам шуморо ва пиёзро ба шумо месупорам. бошад, шурӯъ мекунем. дег дар кор барои шумо. барои ман дег дар кор ҳаст. аз ман хуб медонед чӣ дар куҷо меистад. ҳолиам камтарак шуд. хуб, ман ба шумо кӯмак мекунам. ман чӣ кор бояд кунам, бигӯед. шумо ҳамин кабачок қатъи боимҷонро майда кардан дар кор. ба кадом тарз? гӯшти рӯғанӣ будааст. гӯшти равғанӣ аз ҷои лаҳмш гиред. хуб, кадучаро бо кадом тарз реза бояд кард? Дароз ё ин ки гирд? хуб, бошад. на он қадар хаос. барои бинандагони телевизиони Сафина ёдовар мешавем ки чанд сол аст шумо дар рӯи саҳнаи ҳунар баромад мекунед? хуб, аз 10 солагӣ ҳисоб кунем, 30 сол аллакай ҳаст. 30 сол аст ки дар рӯи саҳна ҳастед. 11 солагӣ. аввалин суруди худро дар хотир доред? бо кадом суруд ва дар куҷо баромад кардаед? дар театри опера ва балет ба номи Садриддин Айнӣ. ин суруди русӣ буд ба фикрам. аз тарафи мактаб баромад мекардед? мактаби мусиқӣ ки буд, мо бисёр баромад мекардем. кадом мактаби мусиқиро? ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ. ва дар бисёр консертҳо, ёлкаҳои гӯем ки калон, соли навӣ баромадҳо буд. 10 сола будам ба фикрам. ин интихоби худи шумо буд ва ё падару модар? не, ин интихоби худам буд. ман аз то мактаби вақтҳои то мактабӣ ки ман дар хона менамӯхтам, месароидам худам, барои ҳамин маро ба вай мактаби санъат мактаби мусиқӣ дохил кардам ва баъдан устодам пайдо шуд дар мактаби мусиқӣ. устоди аввалинатон кист? Маргарита Михайловна Бабаева. ки он кас баъд ба саҳнаҳои калон пеш бурд. беҳтарин. суруди аввалини худро нагуфтед? кадом суруд? ин суруди ба забони русӣ буд. суруди дар бораи Аладдин. ин як суруди бинёяд ҷолиб, ранги афсонавӣ, як суруди афсонавӣ буд ки онро сароида будам. аранжировка карда будем, ороиши мусиқиро кардаги будем. хуб, лек ҳозир намеёбам. ҳамон сурудро мекобам, дар сабташро мекобам. на дар телевизион ёфта метавонам, на дар гӯем ки бойгонии худ. ҳамон чизро ёфтам дар кор барои таърих.
фикр дорам. албатта. Хуб, дар оилаи шумо ғайри шумо ягон нафар санъаткор аст? Не? Не? خب برادر و اپاهایم در مکتب همون مکتب موسیقی میخوندن لیک بعد از ختم کردن با هر یکشون به دیگر سوها رفتن یعنی که یکیشون به ساختمان دیگر سوها در عموم شما هم اویلادور هستید؟ البته صاحب چند فرزند؟ صاحب 4 فرزند 4 فرزند؟ بله. یگان نفری از فرزندان کسب شما رو انتخاب کرده؟ تا حال نه چند پسر و چند دختر؟ مایده هستن دو پسر دو دختر بهترین. اگر رود و یگان نفری از همونها کسب شما رو پیشه کنن زید نیستید؟ فکر دارم شاید که زید شوم. امین سوال رو قریب که به تمامی هنرمندان من سوال میدهم. خب برای چی نمیخواهید که فرزندان شما هنر شما رو پیشه گپ در نخواستن نیست. گپ شاید که به دلشون نزدیک باشد من دستگیری هم میکنم. لیک کوشش میکنم که اول فکر کنن که دیگر سوها رو ببینن. برای آنکه این کاری بسیار دشوار است. زحمت طلب است. زحمت طلب است البته. خب برای اینم یعنی که نفرایی هستن که میخونن و استعداد در کار استعداد رو هر روز قریب که سایقل دادن در کار این کارش بسیار زیاد است. از همین سبب که کارشون آسان‌تر گردد. فکر دارم لیکن اگر که به دلشون نزدیک باشد دو بینم که هیچ کار کردن نمیشد البته کمک میرسونم. اگر انتخاب کنن همین کس البته یگان نفرش صداش با صدای پدرش میرود؟ گوش نکردم. گوش نکردی تو؟ سرایدن رو گوش نکردم. خوب هستن ولی تو امروز چند سرود خونده اید و چند آلبوم خود رو پیشکش بینندگانتون گردانید؟ من در عموم آلبوم کردن پیشکش کردن خیلی مقصدم نبود. من هر گوی میکردم یک سرود دو سرود میکردم پیشکش میکردم باز یگان سرود میکردم باز پیشکش میکردم وقت خیلی بود. چند سال اخیر است که روی صحنه هنر کم مینمایید. برای چی؟ حاضر بسیارتر من کاری پرودوسری رو پیش گرفتم که در حقیقت یک کاری هم دشوار است و لیک کاری فایده آور است یعنی که فایدهش در چی است تو میتونی که استعدادهای زیاد رو از میان مردم جدا کرده و آنها یک راه نشان داده به صحنه بروری و نه تنها در صحنه جمهوری بلکه هم به صحنه بیرون از تاجیکستان برآمد کنند تاجیکستان رو معرفی کند. البته که استعدادها زیاد داریم لیک کم نفران با آنها همکاری میکنند. واقعا هم پرزیدنت کشور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکی از برآمدهایشان گفتند که صنعت و فرهنگ معرفیگری دولت و ملت است. البته واقعا هم خوب چون سخن در بابت شاگردان شما رفت میگفتید که تا امروز چند شاگرد آماده کرده و روی صحنه برآوردید؟ شاگردان زیاد هستند. از سال 2017 من زیاد شاگرد بودم که هم همکاری میکردیم هم تیار کرده بودیم آزمون‌های بین المللی وویز گولس در وویز گولس 5 بار اشتراک کردیم. وویز گولس در فدراسیون روسیه در فدراسیون روسیه بین المللی بودن. چند نفر از شاگردانتون در اون آزمون اشتراک کردند؟ 5 بار یا 4 بار. از شاگردانم حاضر گپ میزنم. هر سال 4 نفری 16 نفر الکی اشتراک کردن. پیشنهاد میکنید با آزمون‌های بین المللی 16 نفر الکی اشتراک کردگی در همین خب آزمونی. کدام جای‌ها رو سزاوار شدن؟ جای اول انا سال 17 بهترین سراینده زن، سال 18 بهترین سراینده مرد، سال 20 بهترین سراینده زن. سفرهای هنری میدونم در حیات هنرمندان زیاد است. خب در این باره کمی معلومات بدهید. سفرهای هنری گشتید و با کدام دولت‌ها؟ خب یک
як 4 бор ба фикрам дар Беларусия будам. Дар Русия ҳисоб кардан фикр дорам ҳозир гуфта наметавонам бениҳоят зиёд. Дар Озарбойҷон ман як чанд муддат пеш, як 2 ҳафта пеш мо аз Озарбойҷон баргаштем ки дар фестивали байналмилалӣ дар онҷо иштирок мекардем. Афзалшон Сафарзода Тоҷикистонро муаррифӣ мекард. гӯштро намак карда бар дег меандозед? Албатта. Кадучаҳоро ҳам намак бояд кунам? Ё ин ки ҳангоми якҷоя кардан ҳозир намак накунед. хӯроки шумост. Ман танҳо ёрдам мекунам. Ба ҳамин хотир барои ман, барои бинандагон, барои фаҳмо шуданаш камкам маълумот диҳед. Дӯстон, манам ин хӯрокро фикр дорам як дуюм бор, сеюм бор пухта истодам. Мебинем чӣ мешавад. воқеан ҳам дар барномаи мо аслан ки зиёд ҳунармандону нафарони шинохта хӯрокҳои писандидаи худашонро омода мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳатман ки дар ягон ҷо қайд карда гиред ва ҳатман барои хонаводаи худ омода кунед. хоб акнун бошад картошкаро майда мекунем. Картошкаро бо кадом тарз реза мекунем? хуб, шунидем рӯзҳои наздик маркази продюсерии худро оғоз намудед. Аллакай чанд моҳ шуд. Мо омодагӣ дида истодаем ва фикр дорам ҳамин то охири моҳ маркази продюсерии мо ба кораш шурӯъ мекунад албатта ки ва дар ҳақиқат дар он марказ чӣ гуна чӣ намуди хизматрасонӣ аст? хоб ҳама намуди хизматрасоние ки бо санъат вобаста аст. Албатта ҳам сабти садо, ҳам сабти видео, ҳам 9 сарвояндае дорам ки имрӯзҳо дар тамрин ҳастанд, бисёр тамрин мекунанд. Моҳои наздик ба эстрадаи тоҷик қадам мегузоранд. чеҳраҳои нав омода кардаед? Танҳо нав, албатта. Танҳо нав. Нафароне ки бори ҳам то имрӯз баромад накардаанд? Не, якчанд нафаре ҳаст ки баромад кардаанд. Иноам ҳамаш шогирдонам ҳастанд ва боз нафароне ки дар умум нафаре сароиданашонро дидагӣ нест, лек бениҳоят санъати хуб доранд ва аллакай якчанд клипро омода кардем ва ин видеоклипҳо ба ҳамин ки ба кор шурӯъ кардем, яъне ки маркази продюсерӣ ба кор шурӯъ кард, видеоклипҳоам ба маърази тамошобинӣ гузошта мешавад. Масалан, медонам ки дар хориҷи кишвар продюсерон, яъне ки ҳамин ташкилкунандагон вақте ки як ҳунарманда барои ба саҳна баромадан омода мекунанд, бо ӯ ба қавле ҳамон рӯзҳо контракт албатта ба имзо мерасонанд. Созишнома, бале. хуб, ҳамин гуна созишнома дар маркази продюсерии шумо ҳам ҳаст? Албатта. Чун бо чеҳраҳои нав, бо ҳунармандони ҷавон ҳамкорӣ мекунед? албатта ки ҳаст. Баъд аз якчанд корҳое ки гузашта буд, ман танҳо бо созишнома кор мекунам. чун дар боло гуфта гузаштед ки якчанд нафари шогирдонатон саҳнаро тарк кардан, ба ҳамин хотир савол додам. тарк карданам дигараш лек каме ба по мехезанд, баъд аз он гуфти гапо ва мешаванд. чӣ хел дар маҳал мегӯянд, парончак мешаванд. баъд хуб, боз ҳам бармегардем сари ҳунари шумо. чанд сурудро бозхонӣ кардаед? сурудҳои бозхонӣ кардам зиёд аст ба фикрам. чанд тоашро бозхонӣ кардаед? Ман медонам, вале барои бинандагон бигӯед ки кадомҳоянд. ин сабзак лаби ҷӯ, ин суруди я встретил девушку, яъне ки ман бо духтаре вохӯрдам. ин сурудам ҳаст. хуб, суруди я встретил девушку ё худ ман бо духтаре вохӯрдам, пешниҳоде ки буд? пешниҳоди худам буд. Дар ҳақиқат ман аз аввал ба ин филм, ба ин суруд бениҳоят
як таваҷҷӯҳ доштам албатта аз хурдиам. Лек дар он даме ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия мо якчанд гӯем баҳсе шуда буд дар бобати ин суруд. Яъне ки якчанд нафаре буданд ки ситораҳои аз Озарбойҷон бо ӯ баҳс кардем ки ин суруд аз кӣ ҳаст. дар бобати ҳамин суруд. дар бобати ҳамин суруд. Ин суруд аз кӣ аст? Аз тоҷико аст ё ин ки аз Озарбойҷон аст? ин баҳс то куҷо давом кард? баҳси хеле дуру дароз буд. албатта ки мо дӯст ҳастем, рафиқ ҳастем, гап дар он несту. баҳси вай буд, дӯстона буд гӯемам мешавад. Лек ин баҳси дӯстона ба ман каме сахт расид, барои ин ки дар ҳақиқат нафаро кам медонанд ки ин суруди моли тоҷик аст. яъне ки ин аз кинофилми ман бо духтаре вохӯрдам. ин тоҷик филм ба навор гирифтааст. албатта бо як гуфт ки ҳамин суруд бо қалами, яъне ки композитораш бо қалами Зиёдулло Шаҳидӣ навишта шудааст. ва Андрей Бабаев нею Зиёдулло Шаҳидӣ. дар он даме ки Андрей Бабаев композитори пурра ҳамин филм буд, барои ҳаминам ин сурудам ба номи Андрей Бабаев гузашта буд. аз ҳамин сабаб чунин баҳсҳо ба миён омаданд. ва дар ҳақиқат баъд аз ҳамин баҳс ман ҳамин тасмим гирифтам ки ҳамин сурудро аз худ кунем. яъне ки омадам ба шаҳри Душанбе бо нафарое ки тамрин мекунанд оҳангро нишаста якчанд варианте ба фикрамон овардем ва яке аз онҳо ҳамин варианте ки ман месароям ҳамин буд. ҳаминро интихоб кардам, тамрин кардам ва клип кардем. дидам намоҳангаш хеле тамошобоб аст. хоб метавонед ин лаҳза як порчае аз ҳамин суруд баҳри бинандагони мо сароида бошед? Малаш. Марҳамат. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. беҳтарин суруд аст. ин ҳамин чизе ки лаҳзае ки ман сароидам ин навоварии ман буд ки яъне ки дар ҳақиқат ин суруд чунин набуд. аввалаш дигар оғоз мешуд. ман ин лаҳзаро дар аввал гузоштам ва каме суруд дигаргун шуд. воқеан ҳам зиёде аз ҳунармандон вақте ки як сурудро бозхонӣ мекунанд баъзе тағйироту иловаҳо дар матн ва ё дар оҳанг ё ин ки дар иҷроиши суруд ворид месозанд аз худ. шояд ба хотири замонавӣ шуданаш бошад. инаш ҳам ҳаст. лек як чиз дигар ҳам ҳаст ки албатта ки ба мисле ки оригинал сароидааст ҳеҷ нафаре наметавонад. аз ҳамин сабаб ҳар суруде ки бозхонӣ мешавад бояд ки як тарзи сароидани худро диди худро ҳиссиёти худро ба ин суруд албатта илова кунӣ. хуб зафар бубинед ҳамин гуна басанда аст? кофист. бинандагони азиз бубинед бо ин тарз мо сабзавотҳоро зир бондем. боимҷон ва булғории сабз аст. марҳамат зафар. дар дег гӯшт аст. бори дигар баротон хотиррасон мешавем. инҷо картошка. ман реза кардани пиёзро ба хотири ба ӯҳда гирифтам ки шумо сурудро бихонед. марҳамат. имшаб ҳаво боронист, дар дил ғами пинҳонист. фардо намедонам ояд наояду. имшаб ҳаво боронист. садоятон хаста набошад. хуб хубе шуд ки боз ба саҳна бармегаштед. кори устодитонам кори хуб аст, беҳтарин. маркази продюсеритонам ин як лоиҳаи ҷадид аст. бурдборӣ мехоҳем, вале хоҳиш дорем ки саҳнаро ҳам тарк накунед. хуб кӯшиш мекунем. лек
در اون دمی که پرودوسری میکنی فایده هم زیادتر میرسد به مردم، به جامعه. این اقدامی پیش گرفته‌تون واقعا هم اقدام خوب است. آماده کردن شاگردها به هر دولت و ملت. بله، این فایده هم زیادتر میرسد. برای همین هم من فکر دارم که کار پرودوسری زیادتر کنم. لیک همکارانم هم به من این چیز رو گپ میزنن که خب البته که یک چند سرود کردن لازم. در فکر هستم یک 15-18 تا سرود نو دارم. یکون تاشون در سرایدم ثبت کردگی نیستم حتی. واقعا هم هنرمندی که اصیل است، هنرمندی که صدای خوب دارد، سرودهای خوب به مردم پیشنهاد میکند. هیچگاه این گونه هنرمند از خاطره ها، از دل و هرچند که از دیده ها دور باشد ولی از دل ها دور نمی شود. خب کوشش میکنیم که یک چند سرود آماده سازیم. ما انتظار سرود تا آخر سال یکون سرود البته که آماده میسازیم. البته بعد همین برنامه ما حتما ما انتظار میشویم. بینندگان عزیز، برایتان یادآور میشویم که شریک برنامه ما هستند تمغه مرمری، شرکت وطنی استحصال کننده محصولات گوشتی. ظفر هر یک ایجادکار از هر چی الهام میگیرد. شما از چی الهام میگیرید؟ از آرامی، از خاموشی، آرامی. از خاموشی، از آرامی. یک نفر گفتن که بهترین موسیقی این خاموشی است. انا از همین خاموشی البته که فکر همه چیز جایش رو میگیرد. بعد از اون جابجا میکنی. البته که بعد از اون بعد یک ایده پیدا میشود و شاعر پیشنهاد میکنی. شاعر البته که می نویسد، باز دیگرگون میکنی. لیک همین خاموشی، آرامی این یک است الهام بخش است برای من شخصا. با چند ژانر سرود میخونید؟ ما در سنت پترزبورگ که در استراد جاز شما دانشگاه رو در سنت پترزبورگ در سنت پترزبورگ بود. در دوشنبه هم دانشگاه تجارت رو ختم کردگی. دو معلوماتی بود. بله. و در اون دمی که در سنت پترزبورگ میخوندیم، در اونجا البته ما با چندین ژانرها باید که سرودسرایی میکردیم. حتی همین امتحانی که ما داشتیم همچون کنسرت میگذاشت. یعنی که هر 3 ماه ما کنسرت میدادیم. چنین بود. و در اونجا هم جاز میسرایدیم، هر روک هم سرایدیم. همین قدر که رپ نسرایدم تمام. آنه رپ هم سرایدیم. در دوشنبه در یک چهاربینی سیاسی بود. یک چهاربینی سیاسی بود. ما جوانو یک چند جوانو جمع شده بودیم. این سال 2000 باشد. من از ژانرهای تاجیکی شش مقام، فلک، سرودهای عنعنوی را میدونم که شنیدم. خوب میخونید. خود را باری هم در ژانر شش مقام و شش مقام من سرودم. یعنی که سنجیدم در شش مقام. وقتی که استادم شادروان استادم برهان مناطقلوف با ما درس میدادن، در اون هم میگفتن که سرودهای اکادمی رو با حسیاتی کلاسیکی و یکی مقامی تاجیکی اگر که بله آمیخته کنی یک شیرینی خوب پیدا میکنند. و در اون بعد یک چند سرودهای گویم که مقام رو یعنی کلاسیکی مقامی همین با طوری پینش نه، مقام اصولش کلاسیکی رو البته که من سرایدم. زلف پریشان ساقی مگر از بزمی حیا دور زده ای باز که آتش به دل و شیشه و چنین بود.
خب شاید که بازخوانی کنیم، ثبت کنیم بهترین همین چیز رو. باشد. ما انتظار ما تنها از هنرمندان سرودهای تر و تازه رو انتظار هستیم. کوشش میکنیم البته که حاضر جوانای حاضره رو راه دادن در کار، با جوانای حاضر کار کردن در کار، تنها راه دادن یک طرف با آنها کار کردن در کار، برای که تربیت کردن در کار. این چیز رو فکر دارم با کم نفر این چیز لازم است. ما باید کنیم، ما نکنیم کی میکنه؟ بهترین. داننده چند زبان خارجی هستید؟ زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی کمی کم و بیش. میفهمم و گپ زدن قدر و فکر میکنم این برای هنرمندان چیزی در کار مهم است. این چیز مهم است برای اینکه جای‌های میشود که سفرهای هنری سفر میکنید. البته که جای‌های میشود که آماده با تو با زبان انگلیسی سخنرانی میکنه، البته که فهمی باز خوب است جواب داده توانی. فکر دارم این چیز ما شاگردا رو چنین تربیت میکنیم که هم زبانی روسی دونند، انگلیسی دونند، دیگر زبان‌ها رو هم خوانند، یعنی که از خود کنند. بینندگان بسیار برامون عزیز و گرامی، خوراک ما هم آماده شد. مرحمت آشپز. کنی بینیم. خیلی با لذت می نماید. خوراک بی ناممون. هنوز هم نام نگذاشتید؟ نه که نگذاشتیم. شروع دارم آماده شدو. بیاید خوراک زفر نام میگذاریم. برای چی نی؟ زفر، خوراک زفر. زفر هم نام زیباست، هم کلمه زیباست. معنایش هم معنای خوب. غالب. مرحمت. اول شما. اول من. خیلی بامزه. از گوشتش میچشیم. گوشتم پخت. گوشتش هرچند که سوپ سرخ است ولی چون در دم پخته شده است، دم پخت است، خیلی ملایم است بینندگان عزیز. گوشتش هم امروز گنده نامد. عجیب بولازد. خب انا شما بگویید که در خانه بولازد میشد یا اینکه در اینجا؟ این اگر سوم یا چهارم بار باشد یک بار در خانه هم بولازد اومده بود، دویم بار در اینجا. بهترین. احسن. دستتون درد نکند. واقعا هم خیلی بولازد. این یگان جای فند و دروغ نیست بینندگان عزیز. حتما که از این خوراک در خانه های خود با همین طرز، با طرزی که زفر آماده کرد آماده کنید که حتما دل پیوندان و نزدیکانتان را باز هم خوبتر می‌یابد. واقعا هم مزه دارد خوردن طعام‌های تاجیکی، مزه دارد شنیدن سرودهای تاجیکی، مزه دارد خوردن یک برده نان تاجیکی. به همین خاطر هم برنامه ما بهر شما بینندگان همیشگی تلویزیون سفینه تهیه شده است. حتما که از خوراک‌های در برنامه ما بوده بهر پیوندان خود آماده سازید. خب در همینجا برنامه ما به پایان میرسد، ولی برنامه‌های دیگری تلویزیون سفینه شما را در پیش انتظارند. خیر تا برنامه دیگر.